Assalamu alaikum ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc spéciale préparatif à Ramadan Inch'Allah. J'ai filmé cette vidéo sur plusieurs jours pour pouvoir vous présenter mes préparatifs pour le mois sacré. Donc comme chaque année, le mois de Ramadan reste le même dans cette période de confinement. Donc on va profiter au maximum pendant cette période pour augmenter sa foi et purifier son cœur et se rapprocher d'Allah Inch'Allah. C'est pour ça عملت مجموعة من les préparatifs اللي باش يعاونوني نربح فيهم الوقت في رمضان. Voilà, dans cette vidéo je vais partager avec vous une partie de mes préparatifs. À vrai dire que avec la période de confinement cette année je compte cuisiner mes repas au jour le jour. Donc مش كيما الأعوام اللي فاتت كنت نحضر برشا ماكلة en avance، mais vu العام هذايا قاعدة في الدار ونخدم في الدار، دوكو قررت أني كل نهار نطيب حاجة وكل نهار معناتها نطيب الشهوة اللي نحب عليها. Donc j'espère que ce partage ou ces partages vous plairont et seront utiles et pourquoi pas vous donner une petite source d'inspiration. Donc sans trop tarder, خلينا نبداو مع بعضنا. On commence la vidéo par les préparatifs de l'huile d'olive aromatisée. Donc كيف ما تعرفوا l'huile d'olive ولا زيت زيتونة ياسر مهم، ولكن كي يبدا منسم مفوح يكون عنده مذاق مختلف وكو احسن. هيك علاش انا نستعمله برشا في رمضان ولا في الطاوله الرمضانيه باش نعمل بيه لي ماريناد نتاعي، ولا نعمل بيه لي سالاد، اروماتيزي بيه لي سالاد ولا لي صوص نتاعي. دونك تو تشوفوا la méthode c'est très facile et surtout c'est très économique et ça coûte moins cher, donc يرجع سومو moins cher. Donc je vous laisse découvrir comment j'ai préparé les huiles d'olive aromatisées. Donc pour aromatiser mon huile d'olive, j'utilise bien sûr l'huile d'olive, l'origan, du poivre blanc, de l'ail fraîche, du coriandre en graines, de l'origan fraîche, de laurier et du thym. Bien sûr, vous pouvez, si vous voulez avoir de l'huile aromatisée piquant, vous pouvez ajouter des petits piments. Donc on va mélanger bien sûr tous les ingrédients et les mettre dans la bouteille. Donc كما قلت لهنا باش نفوح وننسم الزيت زيتونه نتاعي ونخليها ديما فوق الطاوله. نستعمل منسمات كيما الزعتر ولا الزعتره. هنا عندي الفلفل الابيض حبيبات، عندي الثوم، عندي القزبر حبيبات، عندي الزعتر، عندي اوراق الرند والكليل. دونك العمليه سهله ياسر. دونك باش نحطهم في لي دو بوتاي، باش نحطهم في الدبوس. باش نبدا كل مره في دبوزه باش نحط فوالا une quantité اللي نحب عليها. دونك on va mettre la quantité voulue dans chaque bouteille. Donc là, je vais remplir avec l'huile d'olive. دونك بالنسبه للتفريحه نتاع الزيتون نتاعي باش نستعمل سيترون كونفي، حامض معقد، لاي اشي، دونك ثوم، دونك عندي ثوم محكوك وثوم روز كامله، اي كورنيشون، لو بيمون، دونك عندي الفلفل الروز كيف من هذا، لوريغون، دونك الزعتر ناشف، طماط سيشي، طماطم شايحه، الكليل، دونك لو تان، l'origan frais, du sel, du paprika, du cumin, du poivre. Et donc là on dit le thym sec, les clis, les lièpes. J'ai l'oignon blanc et l'oignon rouge. Et voilà. Donc bien sûr sans oublier l'huile d'olive.
Passons maintenant à l'aromatisation de mes olives. Donc je vais utiliser deux aromatisations différentes pour les olives vertes et les olives noires. باش نفوح بطريقة مختلفة الزيتون الأخضر والزيتون الأكحل. Donc بالنسبة للزيتون الأخضر اخترت أنه باش يكون شوية حار, donc un peu piquant. C'est pour ça je vais commencer par verser les citrons confits. Pour la quantité, j'ai à peu près 500 g des olives et j'ai versé à peu près 3 petites cuillères des cornichons, 3 petites cuillères de l'ail haché. Donc vous pouvez aussi ajouter de l'ail entier. نجموا تزيدوا الثوم مفروم وإلا الثوم حبيبات. Par la suite, j'ai ajouté quelques tomates séchées. Donc كان عندكم الطماط طماطم ناشفة تزيدوها. Donc عندكم الاختيار. لهنا هزيت à peu près 3 مغارف من الهروس, donc le piment haché, de l'origan, الزعتر ولا الزعترة, une مغرفة صغيرة, une petite cuillère. Voilà. من بعد باش نزيد عندي البصل الأبيض الناشف. Donc l'oignon blanc séché, et باش نزيد aussi l'oignon rouge. Donc عندي aussi l'oignon rouge. Donc ça reste selon le goût, vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme ingrédient. Par la suite, je vais ajouter le cumin, le كمون. Donc باش نفوحوا بالكمون, لأن الزيتون الأخضر متاعي باش يكون شوية حار. باش نزيد عليه le poivre, une petite cuillère de poivre, du sel bien sûr. Le sel, je fais attention parce que peut-être les olives ils sont salées, et quelques feuilles de thym frais. Voilà, باش نزيد شوية كليل فريش. لهنا عندي le paprika, باش نزيد البابريكا. دونك الفلفل شوية حلو. وبالطبيعة باش نزيد quelques cuillères, 2 à 3 cuillères d'huile d'olive. Par la suite, je vais tout mélanger. Je passe par la suite à l'aromatisation de mes olives noires. J'ai choisi de mettre du cumin, donc quelques cuillères de cumin, du sel, donc du poivre aussi, quelques feuilles d'origan frais. Donc حطيت الكمون, حطيت الملح, الفلفل الأكحل. لهنا عندي الزعتر فريش, باش نزيد عليه الزعتر aussi ناشف, donc de l'origan, de l'ail haché. نستعمل الثوم مهرس, donc شوية quantité صغيرة. باش نزيد الكليل اليابس, du thym sec et du thym frais, donc quelques branches de thym frais. Voilà, donc ma marinade elle est prête. Je vais bien sûr ajouter de l'huile d'olive, ما ننساش الزيت, ونخلط كل شيء. Ici j'ai choisi d'ajouter un peu de l'oignon rouge, c'est facultatif. Donc زدت شوية البصل الناشف الأحمر, نجمو ما تزيدوهوش. Par la suite, pour la présentation, j'ai choisi de mettre mes olives dans des bocaux en verre comme cela, et le reste, je vais les conserver dans des boîtes pour le mettre dans le réfrigérateur. كيف ما تشوفوا لهنا حطيتهم في قراي ولا دبابز بالنار فوق بلاطو تورنون اللي هو باش يبقى ديما فوق الطاولة. ومن بعد الغاست حطيته في الفريجيدير, دونك في دي بواط حطيتهم في الفريجيدير. دونك لهنا كملت لي زوليف نتاعي. دونك فريمون كيف ما قلت لكم سي تري ايكونوميك, اي سورتو نعرفوا شنو حطينا بالضبط كوم انغريديون, surtout que ça coûte un peu cher les olives aromatisées. J'ai ajouté à mon plateau de la harissa faite maison, donc je vous ai pas filmé comment je l'ai faite, mais je vous donne rapidement les ingrédients. Il s'agit de mixer les piments déshydratés avec quelques graines de fenouil, avec un mélange de coriandre et de carvi, d'ajouter de l'ail, sel et huile d'olive. Donc voilà, زدت الهريسة العربي للبلاطو بتاعي. ما صورت لكمش كيفاش عملتها, ولكن تتكون من الفلفل حار ناشف مع شوية من البسباس الناشف, ميلانج متاع التبل والكروية, الثوم, الملح والزيت. Et voilà.
Pour l'idée de tomates concentrées ou sauce tomate, je choisis de belles tomates que je les mets dans un couscoussière ou le panier de cocotte pour une cuisson à la vapeur. Le temps de cuisson dépend du matériel que vous avez choisi, mais à peu près une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'on voit la peau se. دونك كيما قلت اخترت باش نحضر الصوص طوماط نتاعي اللي باش نفوح بها من بعد برشا حاجات. دونك اخترت دي طوماط يكونوا كبارين ومزيانين، حطيتهم في الكوكوت، في البانيي نتاع الكوكوت باش نطيبهم، وتنجموا كيف تحطوهم في الكسكسيير باش تطيبوا على فابور. دونك خليتهم يطيبوا حتى كي نشوف القشره نتاعهم بدات تتنحى. من بعد ما بردت الطماطم نحيت لها القشره ونحيت لها تنجموا تنحيوا لها معناتها الزريعه نتاعها. انا خليت الزريعه. Donc une fois refroidi, on va retirer la peau et on peut retirer ou garder les graines. Par la suite, on va les placer dans une marmite et on va les mixer. Donc ici حطيتهم في مرميطة وباش نزيد عليهم quelques توابل كيف الزعتر، الثوم، البابريكا، التابل الكروية، شوية بصل ناشف، الملح والفلفل الأكحل. Donc j'ai mis une petite cuillère de chaque ingrédient, donc un peu d'ail, d'origan, du sel, poivre, paprika, du cumin, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par la suite, on va les mixer. Une fois ma préparation de sauce tomate a refroidi, du coup je vais les placer dans des moules en silicone. Vous pouvez les placer aussi ou les conserver dans des boîtes ou dans des sacs de congélation directement. Donc moi j'ai choisi cette méthode de les mettre dans des moules de silicone, n'importe quel moule. Par la suite je vais les placer dans le réfrigérateur ou dans le frigo pendant quelques heures. Et cette méthode, ça me permet vraiment une meilleure conservation et ça me permet aussi un gain énorme de place dans le frigo. Cette sauce tomate que j'ai préparée, ça va me servir pour préparer mes entrées comme des mini pizzas, pour préparer des pâtes, ça sera la sauce pour les pâtes. Donc comme vous voyez ici, une fois passé quelques heures dans le frigo, je vais les retirer du silicone et je vais les placer dans des sacs de conservation. Voilà. وتوا باش نتعداو للتحضير الكرافس والمعدنوس والقزبر. Donc pour la préparation de la coriandre, du persil et du céleri, je commence par les nettoyer, les laver bien et les laisser tremper quelques minutes dans de l'eau vinaigrée. Après je les rince très bien. دونك كيف ما قلت نفخت القزبر والمعدنوس والكرافس في ماء فيه قطرات من الخل وخليته لمدة دقائق يرتاح ومن بعد شللته بالكدا. من بعد je mets tout dans une passoire pour enlever l'excès d'eau ومن بعد je passe au mixeur qui va les couper très très finement. دونك كيف ما تشوفوا عديتهم على الباسوار باش ينقص منهم الماء، نشفتهم ومن بعد نتعدى نحطهم في الميكسور باش يقصهم لي جويدين ياسر. دونك لهنا كل حاجه عملتها وحدها، ما خلطتش مع بعضه. دونك السيلري قصيتها حطيتها وحدها في الميكسور، القزبر كيف المعدنوس كيف. Le fait de préparer une grande quantité dès le départ, ça me fait vraiment gagner du temps. Donc il suffit juste de prendre la quantité désirée du frigo. Pour la conservation, je vais mettre soit dans des sacs de congélation ou dans des petits moules. Par la suite, je vais ajouter un peu d'eau ou un peu de l'huile. Et je fais pareil pour les céleris, pour le coriandre et le persil. Donc كيف ما تشوفوا حطيت la préparation تاعي من بعد ما قصيتها حطيتها في دي مول كيف من هكا باش نزيد عليهم شويه ماء. كان تحبوا تزيدوا في بلاصه الماء تزيدوا الزيت تنجموا كيف وتبلاسيوهم في الكونجيلاسيون. بالنسبه للبقيه حطيتها في دي ساك دو كونجيلاسيون كيف من هكا وكتبت عليهم هكاك باش ما نضيعش من بعد. دونك اون فوا نعديهم نحطهم في الكونجيلاتور نخرجهم ونعاود نبلاسي هذوما لي بتي مول في دي ساك دو كونجيلاسيون باش تسهل عليا الطريقه. Il y a une autre méthode que vous pouvez l'utiliser. Au lieu de les mettre directement dans des moules, vous pouvez conserver le persil ou le coriandre dans un bocal en verre que vous allez le remplir par l'huile d'olive, et comme ça vous pouvez le mettre directement dans le réfrigérateur et non pas dans le congélateur. Voilà, كيف ما تشوفوا لهنا
بالنسبة للبقية متاع المعدنوس اخترت أني نحطها في دبوزة متاع بلار ونحط عليها زيت زيتونة دونك ونعبيها من بعد في زيت زيتونة. ومن بعد الميثود هذيا معناتها ça me garantit une bonne aussi conservation du persil pendant longtemps اللي باش نحطها في الفريجيدير مانيش باش نحطو في الكونجيلاتور. Pour la préparation de mes fraises, donc j'ai commencé par laver les fraises, les égoutter et les couper en deux après avoir enlevé les chapeaux. دونك من بعد ما غسلت الفريز نتاعي ونشفته قصيته ونحيت ليه الشابو الفوقانيه وقصيته على اثنين. من بعد je vais les conserver dans des sacs de congélation comme vous pouvez le voir ici, et vous pouvez aussi les conserver dans des boîtes. Donc ce genre de fraises congelées on va les utiliser pour faire des jus, pour faire des coulis, mais pas pour faire des gâteaux parce que ça ne tient pas. كيف ما تشوفوا لهنا من بعد ما قصيت لي فريز نتاعي حطيتهم في دي ساك دو كونجيلاسيون. الفريج اللي باش نكونجليه لهنا مانيش باش نستعملو في الجاتوات ولكن باش نستعملو للجو والا باش نعمل بيه معجون والا كولي دو فريز. فوالا. Maintenant, je vais m'occuper des citrons pour faire de la citronnade. Je vais commencer par laver mes citrons, de préférence choisir des citrons bio. Je vais les râper par la suite manuellement et je vais conserver les zestes pour faire des gâteaux ou pour parfumer autre chose. Donc, كيف ما تشوفوا لهنا استعملت des citrons كونوا voilà مزيانين bio de préférence. بعد ربيتهم ونحيت لي زيست نتاعهم القشور نتاعهم اللي باش نحتفظ بهم في دي ساك دو كونجيلاسيون. ومن بعد لي زيست هذوما نجم نعمل بهم دي غاتو ولا ننسم بهم عصائر اخرين. فوالا. Et pour la préparation de mon jus de citron ou de la citronnade, je vais commencer par couper les citrons en petits morceaux et je vais aussi enlever les noyaux. لهنا باش نحضر السيتروناد نتاعي نتعدى نقص لي سيترون على معناتها في قطع صغارين ونحي منهم القلب نتاعهم. ومن بعد نحطهم في un grand récipient pour les mixer. Donc نزيدهم شوية ماء. Je vais ajouter un peu d'eau et je vais les mixer comme ça. Donc pas au début, je vais pas ajouter une grande quantité, donc une petite quantité d'eau. Une fois mixés, je vais les passer la passoire pour les filtrer et pour enlever tout ce qui est zeste en plus. N'hésitez pas à bien presser avec une cuillère pour extraire tout le jus. Donc لهنا من بعد ما صفيته عاودت زدته الماء وزدت صفيته مرة أخرى باش نتأكد أنه ما بقى لي حتى قشور. من بعد pour l'aromatiser j'ai ajouté de la vanille liquide. Vous pouvez ajouter aussi du sucre vanillé. Je l'ai placé dans de petits sacs de congélation comme ça. Il s'agit bien d'un jus concentré. Donc je vais la placer par la suite dans le congélateur. Et au besoin, je vais prendre un petit sachet que je vais le décongeler et je vais ajouter bien sûr de l'eau ainsi que le sucre selon le goût. Vous obtenez une très très belle et bonne citronnade économique et surtout faite maison. Et on va finir avec les pois chiches. Donc j'ai placé mes pois chiches dans un grand récipient rempli d'eau et j'ai mis une grande cuillère de bicarbonate de sodium. Donc لهنا حطيت لافي للبوا شيش نتاعي نفخته في الماء وزدت عليه مغرفه بيكربونات. ومن بعد ما استقطر لو لوندوما شللته بالكدا وحطيته يستقطر ومن بعد حطيته في des sacs de congélation. Donc je les ai une fois égouttés et bien rincés, je les place dans des petits sacs de congélation selon la quantité souhaitée. Ça va me faciliter et me servir par la suite pour préparer mes soupes comme la harira et autre chose. On arrive maintenant à la fin de notre vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et surtout les petites astuces d'organisation vous seront utiles pour une meilleure organisation pendant le ramadan. Sachez que ce genre de préparatif, il faut consacrer un après-midi ou 3 à 4 heures et vraiment ça vaut le coup parce que ça vous fait gagner beaucoup de temps. تنسوش تتابعوني على الانستغرام نجلة_beauty وعلى اليوتيوب كانكم جديدين
جديد. je vous invite انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلكم فيديوهاتي جديدة. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى من هنا الوقت. نتمنى لكم رمضان مبروك، ندخل عليكم بالصحة والسلامة ونقول لكم بسلامة.